Hello and welcome to Danish Pronunciation for Beginners. My name is Alan and this is Dialog number 15, Dialog 15. Vil du ses igen? Do you want to meet again? The pronunciation focus of this video is the letter combination LV. When we have the letter combination LV in the ending of a word, V is never pronounced. So halv means half, halv, 12, 12, 12, selv, self, selv, gulv, floor, gulv, sølv, silver, sølv. And also be aware of the ending ede. We often have that in the past tense of the most verbs. Hygge in the infinitive, hygger in the present, and hyggede in the past tense. Snakke, snakker, snakkede. So this ending ede, ede, is not pronounced as two syllables, only like one, as one. Hyggede, snakkede. And we also have that ending in the word allerede, which means already. Mikkel og Ida er på deres første date. Jeg vil sige tak for i aften. Jeg vil sige tak for i aften. Selv tak. Det var meget hyggeligt. And remember, hyggeligt, pronounced in two syllables, not three. Det var meget hyggeligt. Ja, jeg hyggede mig også. Ja, jeg hyggede mig også. I also had a good time. Jeg hyggede mig også. Har du lyst til at ses igen? Har du lyst til at ses igen? Ja, helt sikkert. Ja, helt sikkert. Må jeg få dit nummer? Må jeg få dit nummer? Det har du allerede. Det har du allerede. Vi har chattet på WhatsApp. Vi har chattet på WhatsApp. Kan du ikke huske det? Kan du ikke huske det? Nå ja, det er rigtigt. And remember, det er rigtigt. Hvor er jeg dum? Hvor er jeg dum?